1107 kHz sa dial sa inyong mga radyo na doon ay gikusgon nga 5,000 watts. Usa ka commercial broadcast station nga gibalag-iyahan sa Subsurgent Broadcasting Network Incorporated ng Sibiyahanan ug Buhatan anan ang sa Yumak Street, Purok Malakas, Barangay San Isidro, General Santos City. Ang Radyo Alerto inyong mabatig gikan sa alas 4 sa buntag hangtod alas 9:30 sa gabi o gidumalahan sa mga musunod Chief Technician Felix Moreno Nunes, First Class Radio Telephone Operator with NTC license number 96-IP11-17048. Assistant Chief Technician Oldarico Ibreo Milana Jr., First Class Radio Telephone Operator with NTC license number 95-IP11-12508. Bonifacio Dalde Yik-Yik, First Class Radio Telephone Operator with NTC license number 94-IP11-8449. Alvin Moreno Nunes, First Class Radio Telephone Operator with NTC license number 2K-IP11-24562. Radyo Alerto 1107 kHz is now signing off. Mga higala, aniya ang akong nasudnong awit.